नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजे ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चितरंजन सदैव नंदन नंदन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु संत वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्व नियंता भगवान आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम ओटीवी नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। नारद मुनि ठिया हिचंती भगवान को पाखे। नारद हाथ जोड़िले कहले ठाकुरे ना हो नारायण नारायण। भगवान हसिले मंद मंद कहले हे नारद जगत सारा समस्त मते नारायण नारायण कहती मते जेतिकी खुशी न लगे तमें जिते बेले मो नाटा को सब बेले गाउथाओ ना नारायण नारायण मते बहुत आनंद लगे। नारद मुनि कहले नाई मो शांते ये तुमको आनंद लगिला न लगिला मुझे कथा कहूनी हे ठाकुरे चारिटा कथारू तीनिटा कथा जाइछि गोटे कथा बाकी अछि। नारायण कहले कौ कथा? नारद कहले मु पचारि थिली ना कौन ना हरि कथा करी कथा भात लुगा चारी भात लुगा चारी भात लुगा चारी। ठाकुर मु पचारि नथिली तुमको तमे मते उत्तर देई नथिल। नारायण कहले कौ कथा? नारद मुनि कहले हरि कथा करी कथा भात लुगा चारी भात लुगा चारी भात लुगा चारी। चारि प्रकार कथा कही देव हरि गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद हे परमानंद हे परमानंद। चारि कथा हरि कथा शुणिली प्रहलाद कथा करी कथा शुणिली गज कथा भात कथा शुणिली बंधु महांती कथा लुगा कथा लुगा माने वस्त्र ना वस्त्र कथा। नारायण हसिले कहले कौन तमें जानिन? नारद कहले मु जानी जे शांत हेले ठाकुरे तम मुहरु शुणिया टिके भारी भल लगे प्रभु कुह ना लुगा कथा टिके कुह। नारायण डाकिले कहले लुगा कथा कौन जानिन शुण गोटे सब समस्ते जानिचंती जो कथा मु सेई कथा कहूची ना कौ कथा कहूच? नारायण डाकिले कहले शुण बीच राजसभा कौरव बाहिनी राजसभा से दिन हे बापा माँ आमे समस्ते जानुचंती शुणुचंती देखुचंती आज्ञा गोटे दुर्बल उपरे जने सबल जदि अत्याचार करुथाए कहा देह सहीब थरे कहतु आज्ञा। किछि लोक अछंती आज्ञा जो माने सबलर पक्ष नेबे काई कहले सी धनी सी मानी तापारे धन अच्छी तापारे क्षमता अच्छी आमे जदि दुर्बल पट नबा ए धनी काले आम विरुद्ध हो। अरे भाई न्याय को देख दुर्बल गरीब लोकटा बोली आमे ता प्रति अत्याचार करिबा गोटे धन अच्छी बोली अन्याय करूची आमे ताकू सपोर्ट करिबा एटा को न्याय आज्ञा? ए बापा माँ बीच राजसभा मने पड़ुची से दिनर पुराना कालिया गीत जो गीत को आपण माने समस्ते गांती कौन कौरवपति नाई कि आज्ञा कौरव मानकर जेतबेले थिला से दिन
କଣ କୁରୁପତି ସଭାସ୍ଥଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍ଗ କାଳେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ପରା ସେ ଗୀତ କୁରୁପତି ସଭାସ୍ଥଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ହେଳେ ଲଜ୍ଜାରୁ କରିଲ ପାରି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରି ହରି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରି ହେଲକିନି ଷ୍ଠୁରଚିତ ନୀଳାଚଳି ବିଜେ କରି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ହରି ହେ ନଗଲା ମୋହରି ହଁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରି କଣ ହେଲା ନା କୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦେଶ ଦେଲା ବାପା ମା ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳରେ ହାରିଗଲେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦେଶ ଦେଲା ଦୁଃଶାସନକୁ ଦୁଃଶା ଆଜ୍ଞା ନନା ଯା ଆମ ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉ ଦାସ ନାହାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ନା ହଁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ପରା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ରେ ନା ହଁ ଯା ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିବୁ ସେ ଆମ ଦାସୀ ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯା ଧରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏ ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରେ ସେ କେତେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯା ଦୁଃଶାସନ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାକା ଅସ୍ପର୍ଶା ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲୋକ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୁଚିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଃଶାସନ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଲୁଚିକି ବସିଲ କଣ ଛାଡ଼ିବି କେଶକୁ ଧରିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଲେ ହେ ଦୁଃଶାସନ ତମେ ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଦିଅର ହବ ମୋ ଦେବର ଶୁଣ ଦେବର ଯିଏ ଦିଅର ଯିଏ ପୁଅ ସିଏ ଭାଉଜ ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମା ଭଳି ମୁଁ ପାକା ସ୍ପର୍ଶା ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରନି ମତେ ଛୁଅନି ଦୁଃଶାସନ ଡାକିଲା ଛୁଇଁବିନି କେମିତି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବି ଚାଲ କେଶକୁ ଧରିଲା ଭିଡି ଭିଡି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେଦିନ ହସ୍ତିନା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା କଣ ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳାକୁ ତମେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସଭାକୁ ଆଣୁଛ ଯୋଉ ସଭାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅତିଥି ବୀର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଭାରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଭାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଭାରେ ନିଜେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଭାରେ ଶଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସଭା ହସ୍ତିନା କଟକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଭାକୁ ତମେ କୂଳର ବୋହୂକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣୁଛ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଅତୀତ ସମାଜ ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ସମାଜରେ ରାଗ କରିବେନି ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ସମାଜରେ
जड़े लोक पाखे जदि क्षमता अच्छी धन अच्छी बल अच्छी सबकिछि अच्छी जड़े गरीब लोक को जदि रास्ता उपर बाडौ थाए सबु लोक चुप कि ठिया कि देखुथे सीना कहीं कहीं आपत्ति करेनि कहीं आज्ञा ये बड़ लोक तर क्षमता अच्छी प्रतिपत्ति अच्छी सी गरीब लोकटा को बाड़ेला बाड़ेला कौन है सीटू नाई कि आज्ञा थे भाविले थे भावतु आज्ञा गरीब लोकटा जदि कांदी कांदी घर कणरे पड़ी कि मरी जाए तो कहीं पचारिबा को आसीबेनी कहीं कांदुथिलु बोली किंतु गोटा धनी लोक ता आखिरु जदि टोपे लुह कौन सी कारण बाहरी पड़ा 100 लोक जाइए पचारि भाई कौन है आपणकर कहीं कांदिले भाई कौन है कि कौन कहला कि कहीं आज्ञा गरीबर लुह कौन लुह नु धनीर लुह कौन एते मूल्यवान लुह थे भावतु ना आपण माने आज्ञा आज जी धनी होती क्या गरीबों को लेकिन सी धनी होती ना जड़े राजा जदि क्या प्रजा को लेकिन सी राजा होना भगवान केमती हे आज्ञा भक्त को लेकिन भगवान हे ना थे भावतु दुशासन भिडी भिडी घोषारी घोषारी आणुची दुर्योधनर आदेश किए मान्य कर घोषारी घोषारी आनिया बीच राजसभा आनी कोचाड़ी दला द्रौपदी केश बास संभाल द्रौपदी ठिया ही पड़िले चाहिए सभा मंच उपरे बसिचंती अतिथि वीर भीष्मदेव द्रोण गुरु द्रोणाचार्य ससुर भली ससुर बयस सब बसचंती हाथ जोड़िले द्रौपदी ए माँ बापा एमती हाथ जोड़ी पचारिले ये कोठिकार न्याय ये कौ न्याय एते गुरुजन माने अछंती जो सभारे एते महत्व लोक जो सभारे अछंती से सभा को गोटे पाका स्पर्शा नारी की भिडी भिडी ता केस धरी कणा जाउची आपण मानक पाखुरु इतर लोक माने कौन शिक्षा करिबा आज्ञा ओडिया भागवत कौन कहे महते जहा चरिबे राधा गोविंद इतरे ताहा ही करिबे राधा गोविंद 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 राधा गोविंद पदु गळुची मकरंद राधा गोविंद महत्व जो कामटा करिबे इतर लोक माने से काम करिबे ना ये कोठिकार न्याय कहीं कि मत ये दंड दौरान आपण मान द्रौपदी पचारुचंती समस्ते निरुत्तर 5 स्वामी बसिचंती ए माँ बापा टिके ध्यान रे सुनंतु आपण माने सब जानिचंती ए कथा मु किछि नुवा कथा कहूनी आपण मान 5 स्वामी बसिचंती युधिष्ठिर धर्मराज द्वितीय पांडव भीम तृतीय पांडव अर्जुन चतुर्थ पांडव नकुल पंचम पांडव सहदेव 5 पांडव बसिचंती द्रौपदी हाथ जोड़िले गोटे पद कहले युधिष्ठिर को चाही सी बड़ ना ताकू चाही गोटे पद कहले कौन कहले द्रौपदी आज्ञा युधिष्ठिर को चाही हे प्रभु धर्मानंदन हे प्रभु धर्मानंदन द्रौपदी पदे डाकिले कौन हे प्रभु धर्मानंदन धर्म पत्नी निवेदन शुभ नहीं कि कर्ण दिया शुभ नहीं कि कर्ण दिया हे धर्मानंदन तुम धर्म पत्नी तुमको आज निवेदन करुची तुम धर्मे सदा थाए माना अधर्म नारी कषण धर्म द्वाही सदा किंपा यमपण काहि तुम्भ धर्मपण काहि तुम्भ धर्मपण अधर्म पासरे धर्म
ସମାନ। ତମ ଧର୍ମ ବଳ କାହିଁ? ହେ ଧର୍ମରାଜ, କୋଉଠି ବାଜୁଛି ତମର ଧର୍ମର ଡିଣ୍ଡିମ? କୋଉଠି ଉଡୁଛି ତମର ଧର୍ମର ପତାକା? ତମରି ସାମ୍ନାରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବସିଛ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀର କେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଇଏ ଶୃଗାଳ କୌରବ ବାହିନୀ ଆଣିକି ମତେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛ, କଣ ଦେଖୁଛ ଏଠି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ଥିର ଡାକିଲେ, ହେ ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ, ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ। ଦେଖ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାହି କହିବ ନା, ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କହିଲେ କାମ ହବ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର। କାହାକୁ କହିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୃକୋଦର ଭୀମସେନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବକୁ ଚାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବେ ଚାହିଁ ରୋଷେ କସାଇତ ହୋଇ, ବୋଲନ୍ତି କିପରି ସହି ପାରୁଛ ରହି, ବୋଲନ୍ତି କିପରି ସହି ପାରୁଛ ରହି। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବ କେଶରୀ, ବୋଲା ପରାତ୍ରି ପୁରୀ, ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଶୃଗାଳ କୌରବ ଘେରି ରହିଛି ନାରୀ, ପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କି ନାହିଁ। ପାଉନ ଭାର ଗଦାକି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇ, ପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କି ନାହିଁ। ପାଉନ ଭାର ଗଦାକି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇ। ତମ ବାଉନ ଭାରେ ଗଦା କଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା? ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ତମ ବାଉନ ଭାରେ ଗଦା? ଏଡେ ବଡ ତମେ, ଏଡେ ବଡ ବୀର, ଯାହା ନା ଶୁଣିଲେ କୌରବ ବାହିନୀର ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହୁଏ। ଏତେ ବଡ ବୀର ତମେ, ତମ ଗଦା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା? ଅଧର୍ମୀ ଗୁଡାକ ମତେ ଉଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତମେ କଣ କରୁଛ? ଭୀମ ବସିଥିଲା, ଏ ବାପା ମା, ଗଦାଟାକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା। ନନା ନନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନେଇଲେ। ଭୀମ, ଆଜ୍ଞା ନନା, ଟିକେ ମତେ ଖାଲି ଆଦେଶ ଦିଅ, ଟିକେ ମତେ ଖାଲି ଆଦେଶ ଦିଅ। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବି? ଶୁଣି ଦେବୀଙ୍କ ଦଇନି ଭ୍ରାତେ ପୁଛନ୍ତି, ପାବନି ଆଦେଶିବା ହେଉ ବାରେ ପାଣ୍ଡବ ରାଣ। ଯେଉଁ କର ଧରି ଦୁଃସା ଆଣିଛି ପାଣ୍ଡବ ଯୋଷା, ଶୁଣିତେ ବାନ୍ଧିବି ଖୋସା ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର। ଦେବୀ ଗୋ ନକର ଧିକାର, ଅବଶ୍ୟ ପାଳିବି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର। ମତେ ଖାଲି ଥରେ ଆଦେଶ ଦିଅ ନନା, ଦିଅ ନା ଆଦେଶ ମତେ। ଯୋଉ ହାତ ଧରି ଦୁଶାସନ ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ନା, ମୁଁ ସେ ହାତ ଦିଟା ତାର କାଟିଦେବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଗଦା ଘାତରେ ଏ କୌରବ ବାହିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଡାଇ ଦେବି। ମତେ ଥରେ ଆଦେଶ ଦିଅ ନା ନନା, ଦିଅ ଆଦେଶ। ଏ ବାପା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନେଇଲେ। ଭୀମ, ଆଜ୍ଞା। ଭୀମ, ଆଜ୍ଞା। ବସିପଡ଼। ନନା ବସିପଡ଼ କହିଲେ ନା। ଏ ଭୀମ, ଆଜ୍ଞା।
ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ ରେ। হ্যাঁ ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ। ବସି ପଡ଼ ବାପା। ଭୀମ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲେ ମୋ ଧର୍ମରାଜ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ତମେ ସେଇ ନା? ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରିଲେ ତମେ ସେଇ ନା? ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବସିଥିଲେ, ଲାଖ ବିନ୍ଧି ତମେ ମତେ ଆଣିଥିଲ ନା? ତମେ ମତେ ଜିତିଥିଲ ନା? ନା ହଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ତମର ନା? ନା ହଁ। ରକ୍ଷା କରୁନ କାହିଁକି? ଖାଲି ବାହା ହେଇଗଲେ କଣ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର। ରକ୍ଷା କରୁନା ମତେ। ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ବସି ପଡ଼। ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ। ନକୁଳ ସହଦେବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ କିଏ ମୋର ଧର୍ମ? ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି? କାହାକୁ ଡାକିବି? ମତେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। कोउठी थिले भगवान? कोउठी थिले भगवान? बढ़ेई देले। कौन आज्ञा? कोटि कोटि लुका सी देह गुड़ हेला, देह गुड़ दिला सिए बड़तीरा। कोटि कोटि वस्त्र आज्ञा, कोटि कोटि वस्त्र आसी देह गुड़ा हेला, देह गुड़ा हेला, देह गुड़ा हेला। भगवान करबाना, भगवान करबाना केते जे उड़ीला। गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोविंद। नंदन नंदन प्रभु हे परमानंद, हे परमानंद, हे परमानंद। कोटि कोटि वस्त्र आसिला देहरे गुड़ा ही गला। नारायण डाकिले नारद ना आज्ञा हरि कथा शुणिल ना? हाँ। करी कथा शुणिल? हाँ। भात कथा शुणिल? हाँ। लुगा कथा भी शुणिल ना? हाँ। आ पर अध्याय को आउ कौन देखा? आज तो समय साथ दौनी, किंतु विदाय नवा पूर्वर आजिर अनुचिंता। ज्ञानी भक्त बंधु माने आजिर अनुचिंतार गोटे भल कथा सबू माँ मानक पई। गोटे छोट छुआटीए जन्म होइकी जदि मरी जाए किंबा निजर सौंदर्य हानि हब बोली माँ जदि ता स्तनरु छुआ को क्षीर न दिए तेबे स्तन रे पीड़ा हुए। अधिकांश समय रे किछि दिन गला परे बहुत पीड़ा हुए स्तन रे। मने रखिबे एतिपे गोटे बड़ प्रतिकार कौन? दुदुरा पत्र। किछि दुदुरा पत्र आनी दुदुरा पत्र को टिके छेची ता भितरु रस बाहर करिकी ताकू उषुम करिकी स्तन रे लेप दियंतु, स्तन पीड़ा कमी जीवो। एवं सकाळे एवं संध्या बेले टिके टिके कर्पूर खांतु, स्तन रे पीड़ा केबे भी रहिबोनी। यह वैद्य शास्त्रर प्रमाण। मानिले मंगल हबो। ये थिला आजिर कार्यक्रम। पुणी आगामी अध्याय भेट हबा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। गुरु गोविंदाय नमः।